Audible? Yes. Which state government in May 2024 banned the sale, production, and distribution of tobacco products? Oh, Telangana. Correct. Telangana. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was launched in which year? 17। 2018. 2018. Which state became the first state to issue 5 crore Ayushman cards under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh. Correct. Uttar Pradesh. Which state became the first in the country to launch first of its kind widow remarriage incentive scheme in the country? झारखंड। Correct. Jharkhand. Jharkhand. स्कीम नेम थिला विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना. Which state ranked number one in terms of GI tagged products with total products of 75 GI tags? Tamil Nadu. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh, correct. Which state ranks second in the terms of numbers of GI tag products with 58? Tamil Nadu. Tamil Nadu, correct. Which state government has decided to establish a state water information center? Punjab. Odisha. Odisha, correct. Odisha government has decided to establish a state water information center. Which state government has launched Mukhyamantri Bayosri Yojana in 2024? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। Mukhyamantri Chhattisgarh. Bayosri, Maharashtra. 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 Senior citizens above 65 years age will suffering from physical or mental disabilities will receive 3,000 rupees after screening. Bihar State Disaster Management has launched pendant shaped device named what? Bihar State Disaster Management has launched pendant shaped device named what? Device ର ନାଁ କ'ଣ? Disaster management ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ନୀତିଶ। device ର ନାଁ ହେଲା ନୀତିଶ, NITISH। Which is the first state in the country to release caste survey data? बिहार। Bihar, correct. On which date Uttarakhand was established as 27th state? November 1, November. 9 November 2000. 1970. 9 November 2000. India launched its first reusable hybrid rocket named as what? India launched its first reusable hybrid rocket.
Ruhim na. Rumi, correct. Rumi 1. Rumi 1. The first National Space Day was celebrated on which date? 23 तेईस 23 August 27 August 23 August 2024. Next. Bhartiya ISRO's latest Earth observation satellite EOS 8 was launched by which vehicle? India's latest USLV 50. Earth observation satellite स्पेस एक्स पर लॉन्च चला रहा है Earth observation satellite 8 was launched by SSLV D3. SSLV. What is the full form of SSLV? Small satellite launch vehicle. स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल की एस टर्म बोलिए सर Small Small satellite satellite launch launch vehicle. vehicle. Synchron स्मॉल सैटेलाइट Small satellite launch vehicle D3. August launch ହେଇଥିଲା. Next. What is the total approved budget for Venus orbiter mission? କେତେ crore? Venus orbiter mission ପାଇଁ କେତେ approve ହେଇଛି? 250 କୋଟି 1236 crore. 1236 crore. It is expected to be launched in which year? 2027 की 2028. 2028. Which country has secured the top spot as biggest plastic polluter in the world? India. India. India, correct. What is the full form of NGLV in terms of space? NGLV. NGLV. Next generation launch vehicle. Correct. Next generation launch vehicle. Aditya L1 satellite reached its targeted halo orbit on which date? Aditya L1 satellite reached its targeted halo orbit on which date? January 6, ଅଗଷ୍ଟ January 6, 2024. Launch ହେଇଥିଲା September 2, 2023. September 2, 2023. Lagrange point 1 is the point between Sun and which planet? और Sun and Earth, correct. How many days it took Aditya L1 spacecraft took to complete a revolution around L1 point? କିଏ କହିପାରିବ? 178 days. 178 days. Launch ହେଇଥିଲା September 2, 2023 ରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ଟାର୍ଗେଟ ରେ January 6, 2024 ରେ. Next. Which startup has launched world's first rocket with a single piece 3D printed engine? Which startup has launched world's first rocket with a single piece 3D printed engine? स्काई रूट एरोस्पेस की नहीं ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି. अग्निकुल कॉस्मोस Correct. Correct. Agnikul Cosmos. Agnikul Cosmos. Correct. Chandrayaan 3 was launched on which date? Chandrayaan 3 was launched on which date? 14 July Correct. 14 July 2023. And it was landed successfully on the moon's south pole on which date? 23 August Correct. 23 August. 23 August 2023. Vikram Sarabhai Space Center is situated in which city? Bangalore. Thiruvananthapuram. Thiruvananthapuram. ତିରୁବନନ୍ତ Correct. Thiruvananthapuram. NASA launched which mission to study
Earth's atmosphere and oceans as the globe heats? Which mission to study Earth's atmosphere and oceans as globe heats? से मिशन फुल फॉर्म होची प्लांकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट पेस mission. NASA has launched PACE mission PSE to study Earth's atmosphere and oceans as globe heats. To combat space debris, which two countries unveiled world's first wooden satellite? Japan. Japan now European Space Agency. Japan. NASA. Japan. Japan and USA. Japan and NASA. Linkosat. Linkosat. What is the full form of SKAO? India is a part of the largest radio telescope project in the world. Name is SKAO. कौन? Square kilometer array Square kilometer array observatory. observatory. Next. So start करिबा GS के किछि कहि परिबो कोन टॉपिक दिया जाइथला कोन दिया जाइथला किछि दिया जाई नथला किसी दिया नहीं। किछि दिया ही नहीं हो क्रोनोलॉजिकली सजेब पंचायत राज कमिटी को नहीं कि जो कमिटी बसथिला चारटा कमिटी कहबी अशोक मेहता LM सिंघवी बलवंत राय मेहता GV के राव आगे बलवंत राय First बलवंत राय मेहता तापर अशोक मेहता तापर जीबी के नहीं तार सेटा जो आपण तीन आउट कोन गले LM सिंघवी सिंघवी LM सिंह भी तापर जीबी के राव भूली गला डिए अशोक मेहता सेकंड थर्ड राशि होगी फर्स्ट हैला बलवंत राय मेहता इन द ईयर 1957 57 देन अशोक मेहता 1977 77 देन GV के राव कमिटी 1985 जीबी के राव 1985 देन LM सिंघवी कमिटी 1986 निम्नलिखित मध्यरु को स्टेट रा लेजिस्लेटिव काउंसिल नाही बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड तेलंगाना झारखंड correct who is the first chairman of finance commission एसी नियोगी कैसे नियोगी correct KC Niogi who is the present chairman of finance commission फाइनेंस कमीशन का प्रेजेंट चेयरमैन अरविंद पानगरिया पनगड़िया 16 फाइनेंस कमीशन correct in which year national human rights commission was formed 1993 1993 correct which part deals with the panchayats पार्ट 11 No. ए 9 नो 9 No. 9 part 9 longest particle which longest part particle which part deals with the union यूनियन सात होची है। पार्ट 4 ना सात है। सॉरी Five. सात है। part 5 पार्ट 6 5 part 5 which 52 to 151 part deals with the union and its territories पार्ट 1 पार्ट 8 पार्ट 1 part 1 correct the union and its territories sorry the union and territories which part deals with tribunals एटा होची पार्ट 14 ए correct part 14a part deals with official language 17 17 17 which part deals with 17 amendment of constitution पार्ट 20 20 part 20 correct 20 who was the chairman of first administrative reforms 20 commission
फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन होची तानाडा कोन जे केलकर कमिशन फास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन एले हमर तेटा कोन मन पड़नी समथिंग एसएन कोन होडे मोरारजी देसाई थिले फास्ट चेयरमैन थिले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन रो मोरारजी देसाई एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम केबे आसीथिला भाई टिके म्यूट करो 1952 1952 करेक्ट 1952 which part deals with the municipalities पार्ट 9 है part 9a correct और 9A. who was the first chairman of backward caste commission Kalekar. केलकर की Kaka काका केलकर Kaka Kalelkar correct which state 1953 रे has the, देला राइट which state has the largest number of scheduled tribes मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश उत्तर प्रदेश madhya pradesh madhya pradesh Madhya Pradesh. which article has the provision to constitute national commission for scheduled caste एनसीएससी होची 338 ना 338. 338 correct and national commission for scheduled tribe 338 338A. 338 338A. 338a That is how many particularly vulnerable tribal groups are there in India 75 75 which state has the highest numbers of PBTGs A. ओडिशा Odisha. उड़ीसा what is the duration of 16th finance commission 13 डा अछनी 4 वर्ष time period ta pura क्वेश्चन सुविलानी what is the duration of 16th finance ओ commission टोटल ईयर 25 रु 24 रु 28 की 26 to 20 31 26 ରୁ ଓ 2031 हां सॉरी बट फाइनेंस कमिशन रो आज्ञा 4 वर्ष तो माने गोटे तार ड्यूरेशन दा duration हां फाइनेंस कमिशन रो ड्यूरेशन दा 4 वर्ष पय आसे ना 4 ବର୍ଷ ନା 5 ବର୍ଷ 5 वर्ष सॉरी 5 वर्ष 5 years Dongoria Kond, Kutia Kond, Birhor are the PVTGs of which state? Odisha. ओडिशा झारखंड ନାଇଁ ତିନିଟା ଯାକ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି PVTG मध्य प्रदेश आउटरे ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଦ କୁଟିଆ କନ୍ଦ ବିରହର बिरहटा मध्य प्रदेश रो ତିନିଟା ଯାକ ଥିବେ ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରେ PVTG ଅଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା कुडे ଓଡ଼ିଶା which article deals with gram sabha 43 deals 243 ओ ना टी a 243a 243 43 which article deals with elections to the panchayat 243k 243k which article deals with composition of panchayats 243 केटा कोन कहले छे election to the panchayats which article deals with composition of panchayats ओ की 243c 243c which article deals with duration of panchayat 243e 243e under which amendment ninth schedule was added to the constitution फर्स्ट
First Amendment Act 1951. One. Under which Amendment 50. Act Dadra and Nagar Haveli was included in Indian Union? 10th amendment ki. Correct. 10th Amendment 10. year 1962. 61. 10th Amendment 61. Act 1961. Under which Amendment Act 14 states and 6 union territories were formed? 7th amendment act 1956. Correct. 7th Amendment Mora. Act 7th 1956. Amendment. Under which Amendment Act Goa, Daman and Diu were included in Indian Union? Eta 65. 15th na 16th. 12th. 12th Amendment Act Yeah. 1962. 12th Amendment Act 1962. Under which Amendment Act Sikkim became a full-fledged state? 36. 36. 36. Correct. 36th Amendment 36. 1975. Correct. 36th Amendment 1975, Act right. 1975. Under which Amendment Act the words socialist, secular, and integrity were included in preamble? 42nd amendment. 42nd. First Correct. 42nd. 42nd Amendment Act 1976. Under which amendment? 42nd, Correct. 1976. Under which amendment right to property got a Eta statutory right? ye 40. 44. Oh, 44 40 short story. Correct. 1978. 44th Amendment Act 1978. Under 4th, which 1978. correct. Late processing hoji. Under which amendment act Article 20 and 21 cannot be suspended during national emergency? Say 44 taka. Correct. 44th, 44th Amendment Act 1978. Under which amendment act Schedule 10 was added to the Constitution? 52nd. Correct. 52nd 1985. 1985. Correct. 52nd Amendment Act 1985. Under which amendment fundamental duties under Part 4A was added to the Constitution? 42nd. 42nd. Correct. Second. 42nd Amendment Act. Under which amendment act minimum age of citizens was reduced to 18 years from 21 years? 61st amendment. 61 Extra 2. Year 1988. correct. 1988. 1988. Correct. 61st Amendment Act 1988. Under which amendment act Union Territory of Delhi got status of National Capital Region? 70. 70. 69. 69th. Correct. 1992. 69. 69th. Correct. 69th Amendment Act. 70 ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା 70 ତାଙ୍କୁ ମାନେ 1989. ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉ ଇଏ ଟାଇମ୍ ରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ର ଇଲେକ୍ସନ ରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରିବେ ବୋଲି 70th amendment ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। 69th Amendment Act 1991 through रे Union Territory of Delhi got status of National Capital Region NCR and a legislative assembly was formed for Delhi. Under ହଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଦିଆହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପୁଡୁଚେରୀ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। under which amendment act Panchayats got constitutional status? ଏଟା ଆମର 74 Third. 73rd. 73rd sorry 74th ରେ ଇଏ ହବ 74th ରେ municipality 73rd Amendment Act 1992. Under which amendment act municipalities got constitutional status? 74. 74th Amendment Act 1992. 1992. Under which amendment act primary education became a fundamental right and Article 21A was added? 86. 86th amendment 2002. 2002 86th Amendment Act 2002. Under which amendment act size of council of ministers was limited not more than 15% of total membership of Lok Sabha? 81st 91st. 91st. oh 91st sorry 91st Amendment Act 2003. 2005 କି 2003. 91st Amendment Act 2003. Under which amendment act right to form cooperative society became fundamental right under Article 19? 97 97.
କହିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନହେଲେ म्यूट କରିଦେବେ ତ 97th amendment act 2011 through रे right to form cooperative society became fundamental right under article 19 and part 9b cooperative societies was added to the constitution. Which amendment act was related to transfer of land between India and Bangladesh? 101 100 ନାଇଁ 100 ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇନ୍ଥ 100. amendment 100 100th Amendment Act. 100. 100th amendment 100th Amendment Act 2015. Under which Amendment Act economically weaker sections of general category got 10% reservation on economic basis? 103 103. 103 103 correct. 2019 ରେ ହେଇଥିଲା 103rd Amendment Act 2019. Under which Amendment Act one-third seats out of all kinds of seats got reserved for women in Lok Sabha state legislative assemblies? चार ना 5 होते 5 ही 106. 105. 106th Amendment Act 2023. 2023. Under which Amendment Act National Commission for Backward Classes got constitutional status? 102. 2 104. 102 correct. 102 2018. Who was the first Vice President of India? सर्वपल्ली राधाकृष्ण Who was the second Vice President of India? बीबी गिरी Zakir Hussain. Zakir Hussain correct. Who was the third Vice President of India? BB Giri. B.B. Giri. Who is the present Vice President of India? जगदीप धनकर Jagdeep Dhankar. Correct. Who was the first Chief Justice of India? हीरालाल जे कानिया Hiralal S.J. Kania. Correct. Who is the present Chief Justice of India? संजीव खाना Khanna. Sanjeev Khanna. ହେଇଗଲେଣି? आज्ञा Who was the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Who was the first acting Prime Minister of India? सिद्धवतु लगी Guljari Lal Gulzari Lal Nanda. Guljari Lal Nanda. Who was the second Prime Minister of India? Gulzari Lal Nanda. हाँ गुलजार लाल नंदा हब एक्टिंग हिसाब रे ଆଉ ସେମିତି ଦେଖିବା ଯଦି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ. ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦ Who is the present Prime Minister of India? Narendra Modi. Narendra Modi was born in which year? Before independence or after independence? After independence. After correct. After 1950. Who was the first Chief Election Commissioner of India? सुकुमार सेन Kumar. Kumar Sen. Who is the present Chief Election Commissioner of India? Rajiv Kumar. Lotus is the election symbol of which political party? बीजेपी Broom is the symbol of which political party? सीपीआई Broom, झाड़ू. आम आदमी Aam Aadmi Party. आम आदमी पार्टी correct. आम आदमी पार्टी. Hammer, sickle and star is the election symbol of which political party? सीपीआई CPI. CPIM. Communist Party of India. CPIM maximist बिल्कुल. Elephant is the symbol of which political party? मायावती एलिफेंट टा होचे Bahujan बहुजन Samaj समाज Party. BSP Correct. And is the symbol of which national political party? Congress. କାଲି ପଚାରିଥିଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବୁ ମନେ ରହିଲା?
ମନେ ରହିଲା ନା ନାଇଁ? ହଉ ଟିକେ ମନେ ସାତ ସୁକ୍ ମିନ୍ସିୟମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉଠି ହୁଏ? କାଲି ପଚାରିଥିଲି। ମଣିପୁର। ଏଇ ତ ଆଉ ମନେ ରହିଲା ଆଉ। ମଣିପୁର। ମିଜୋରାମ ପ୍ରାପ୍ତରପୁର ତ? ସାତ ସୁକ୍ ମିନ୍ସିୟମ ମେଘାଳୟ ମେଘାଳୟ ମନେ ରହିଲାନି ଆଉ କଣ ପଚାରିବି, ଛାଡ। Nilgiri Tahar is the state animal of which Indian state? ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁ। Correct. Correct. भाई म्यूट प्लीज। न कहवा टाइम रे म्यूट कर दियो जी। होगेनक्कल वाटरफॉल को स्टेट रे अछि? होगेनक्कल वाटरफॉल ମେଘାଳୟ କି? होगेनक्कल तामिलनाडु। कोडाईकनाल लेक को स्टेट रे अछि? କେରଳ। ତାମିଲନାଡୁ। गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व को स्टेट रे? ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁ। तमिलनाडु। कमराजर पोर्ट को स्टेट रे अछि? ତାମିଲନାଡୁ। तमिलनाडु। लेपाक्सी टेम्पल को स्टेट रे अछि? ତାମିଲନାଡୁ। लेपाक्सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नालामला हिल को स्टेट रे अछि? କେରଲା। ତାମିଲନାଡୁ। आंध्र प्रदेश। ତାମିଲନାଡୁ। आंध्र प्रदेश। ନାଲାମାଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। आंध्र प्रदेश। ग्रांड कैनियन ऑफ इंडिया जहाकू कहती गांडीकोटा कोठी अछि? ତାମିଲନାଡୁ। ତାମିଲନାଡୁ। आंध्र प्रदेश। करेक्ट। आंध्र प्रदेश। रावण छाया ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ୟାନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଇଁ? रावण छाया ओडिशा पपेट्री ओडिशा ଓଡିଶା। स्टेट सह रिलेटेड? करेक्ट। ओडिशा। डुडुमा वाटरफॉल्स को स्टेट रे अछि? ଓଡିଶା। ओडिशा। करेक्ट। फिशिंग कैट को स्टेट रो स्टेट एनिमल? फिशिंग कैट ओडिशा रो गोटे नेबरिंग स्टेट? ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କି? करेक्ट। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କି? वेस्ट बेंगल। सांतरागाछी लेक को स्टेट रे अछि? कोठी अछि सांतरागाछी लेक? सुबुनी ना कोन? वेस्ट बेंगल। करेक्ट। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोठी अछि? वेस्ट बंगाल ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। स्टेट कहनी, कोलकाता। इंस्टीट्यूशन कहले प्लेस कहबो। कोलकाता। कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कोलकाता कोलकाता। कोलकाता। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? कोलकाता कोलकाता। करेक्ट। କୋଲକାତା। डायरेक्टोरेट ऑफ ज्यूट डेवलपमेंट? कोलकाता କୋଲକାତା। करेक्ट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? ଡେରାଡୁନ। कोलकाता। कोलकाता। करेक्ट। कोलकाता कोलकाता। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट? सिफरी। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट? କୋଲକାତା। भुवनेश्वर कोलकाता। करेक्ट। कोलकाता। बेलूर मठ को स्टेट रे अछि? କୋଲକାତା। करेक्ट। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बेंगल। को फेस्टिवल जोटा की वेस्ट बेंगल रे हुए ताकू इंटेंजिबल हेरिटेज साइट रे स्थान मिलिछि? ଏ ଯୋଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ। इंटेंजिबल कहली माने गोटे पर्वपर्वाणी किंबा किछि गोटे आर्ट फॉर्म हबो। କାଳୀ ପୂଜା। କାଳୀ ପୂଜା। दुर्गा पूजा। करेक्ट। दुर्गा पूजा। नेक्स्ट को स्टेट सह रिलेटेड कालीघाट पेंटिंग? वेस्ट बंगाल କୋଲକାତା।
West Bengal. West Bengal. West Bengal. Central Rice Research Institute କୋଉଠି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା Kotak. କଟକ କଟକ. Central Institute of Freshwater Aquaculture କୋଉଠି ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର. Correct. ଭୁବନେଶ୍ୱର. Central Institute for Women in Agriculture କୋଉଠି ଅଛି? Punjab. ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଅଛି. ଭୁବନେଶ୍ୱର. Institute of Minerals and Materials Technology IMMT. ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର Bhubaneswar. Correct. Bhubaneswar. Which state is the leading producer of chromite in India? ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା Odisha. Correct. Veer Surendra Sai Airport is located in which city? ରାଉରକେଲା Raul. Jharsuguda. Jharsuguda. What is the headquarter of East Coast Railway? Bhubaneswar. Khorda. Khorda. Bhubaneswar. Rani Gumpha and Hathi Gumpha inscriptions are located in which state? ଓଡ଼ିଶା Odisha. Bhubaneswar. Odisha. Correct. Shishupal God Fort is located in which city? ଭୁବନେଶ୍ୱର Odisha. ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର Correct. ଭୁବନେଶ୍ୱର Tara Tarini temple is located in which city? Odisha. Ganjam. ଗଞ୍ଜାମ Ganjam. ବରହମପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର Borehi Pani waterfalls is located in which district? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୟୂରଭଞ୍ଜ Mayurbhanj. Tampara Lake is located in which district? ଗଞ୍ଜାମ Ganjam. 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 Chandrabhaga Beach is located in which district? ପୁରୀ Puri. Puri. ପୁରୀ How many Rajya Sabha seats are there in Odisha? 10টা. 147 ସରି 10ଟା Rajyasabha. 10. 10. Correct. How many Lok Sabha seats are there in Odisha? 21. 21 21. 21. How many state assembly seats are there for Odisha? 147. 147 147. Unicameral na bicameral Odisha? Unicameral. Unicameral. Correct. Ghumura dance is celebrated in which state? Rajasthan. ଓଡ଼ିଶା Which district? Ghumura. Which district? କଳାହାଣ୍ଡି Kolahandi. Kolahandi, Kondhamal. Correct. Particularly Kolahandi. What is the state bird of Odisha? ଇଣ୍ଡିଆନ Indian ruler. Correct. What is the state animal of Odisha? ସମ୍ବର Sambar. What is the state flower of Odisha? ଅଶୋକା Asoka. Correct. What is the sex ratio of Odisha as per 2011 census? 943 9 Hmm. 79 979 979. Odisha was formed on which date? 8 April 1. April 1936. 1936 April 1. How many districts are there in Odisha? 30 30. 30. How many states? 30. How many states share their border with Odisha? 5টা. 4 states. ଚାରିଟା जे 5 କହୁଛ ଫାଷ୍ଟ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ? ତେଲେଙ୍ଗାନା ତ ଲାଗୁନି
चारटा ना छत्तीसगढ़ चारिटा, झारखंड चारिटा। वेस्ट बेंगल और हमरो आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश करेक्ट चारटा हाँ फोर स्टेट्स झारखंड वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश पांचटा जे कहउथले आ कोन कहउथले से कोडा हेबी कहउथले ସେଇଟା ତେଲେଙ୍ଗାନା ତେଲେଙ୍ଗାନା କୁ ଭାବି କହୁଥିଲି କଳା ଆଣ୍ଟି ପଟେ ना ना तेलंगाना ना आंध्र प्रदेश ना ना तेलंगाना लागूनी नेक्स्ट मल्लिकार्जुन टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट मल्लिकार्जुन तमिलनाडु ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश। करेक्ट नाला तो कहलो अराकू वैली इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट अराकू वैली ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ର आंध्र ପ୍ରଦେଶ प्रदेश। सिंहाचलम टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये कौन सा तुम्मलपल्ली uranium mines is located in which state तुम्मलपल्ली uranium mine कोठी मल्लपल्ली ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ आंध्र प्रदेश करेक्ट आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन which river ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ କୃଷ୍ଣା ରିଭର कृष्णा कृष्णा river करेक्ट को स्टेट आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश श्रीशैलम डैम इज लोकेटेड ऑन which river गोदावरी कृष्णा 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 करेक्ट कृष्णा कृष्णा विजयवाड़ा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन which state आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश आंध्र प्रदेश सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन which city राजमहेंद्री करेक्ट आंध्र प्रदेश राजमहेंद्री करेक्ट कोभाडा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन which state कोभाडा एटॉमिक आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश करेक्ट कोल्लूर डायमंड माइंस इज लोकेटेड इन which state कोल्लूर डायमंड माइंस आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश आंध्र प्रदेश पचारुची तो हेथु आ नाही कर्नाटक कर्नाटक। मध्य प्रदेश कोलार 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 की कोल्लार कौन कोल्लार नुह कोल्लूर कहली कोल्लूर कोल्लूर हेले कौन आंध्र प्रदेश तो होइति हो करेक्ट आंध्र प्रदेश मु कहली गोटे कथा ना चेंज कर दउछ निज व्यू नेक्स्ट कोल्लेरू लेक इज लोकेटेड इन which state आंध्र प्रदेश है आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश। पुलिकट आंध्र प्रदेश पुलिकट लेक इज लोकेटेड इन द border of which आंध्र state आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पुलिकेट फेस्टिवल होची second largest brackish water lake of India after पुलिकेट पुलिकट चिलिका next Kalamkari paintings is associated with which state आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh Dhimsa Biranatyam Bilasini Natyam are the folk dances associated with which state दिमसा आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश। correct Butta Bomalu दिमसा आउटे कौन Dhimsa दिमसा आउटे कौन कहले आगे Bilasini Natyam and Biranatyam then Butta Bomalu is the folk dance associated with which state तेलंगाना ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ both Andhra Pradesh Telangana which state has the second longest coastline in India after Gujarat आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश correct Andhra Pradesh shares its border with how many countries कंट्री का नहीं तो केतरा स्टेट sorry केतरा कंट्री का नहीं तो sorry state 3 स्टेट ପାଞ୍ଚଟା ତାମିଲନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା correct 5 states Karnataka Telangana Chhattisgarh Odisha and Tamil Nadu which state has the longest coastline in India गुजरात गुजरात which is the largest city of Andhra Pradesh विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम। correct Andhra Pradesh was formed in which year 1956 56 रे 56 रे 56 रे सेटा आंध्र रे 56 correct 56 रे आंध्र प्रदेश 53 रे आंध्र आइतला ना हाँ 53 रे आंध्र आइतला आंध्र प्रदेश ना
आंध्र प्रदेश रो हाईकोर्ट कोठी अछि? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ये अमरावती Correct. अमरावती अमरावती लेजिस्लेचर यूनिकैमरल ना बाइकैमरल? Bicameral. 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 What is the state animal of Andhra Pradesh? Book Black buck, correct. Okay, black box. Black buck आउ कहार state animal? गुजरात गुजरात रा ब्लैक बॉक ना 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 गुजरात रा सिंह गुजरात रा गिर ना आउ को दुईटा स्टेट अछंती जहार स्टेट एनिमल ब्लैक बक? यूपी रा गोटे ब्लैक बॉक होते नहीं हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, Thanjavur paintings is associated with which state? Thanjavur paintings. Tamil Nadu. Tanjavur. Correct. Tamil Nadu. Correct. तमिलनाडु इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च को सिटी रे अछि? तमिलनाडु सिटी सिटी चेन्नई रे कोठी अछि? क्रम नंती कोडे कोन थिले कालपाकम। कालपाकम रे अछि। कल्पकम कल्पकम Kalpakam. Kalpakam. नेक्स्ट, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी कल्पकम, एंड नेचुरल कल्पकम। हिस्ट्री कोठी अछि? तमिलनाडु सलीम अली सेंटर फॉर ना स्टेट कहबोनी जेतेले मु रिसर्च सेंटर पचरी माने city। सलीम अली सेंटर फॉर एले सेडा कोडी अछि आंध्र प्रदेश रे ना कोयम्बटूर। तमिलनाडु Chennai. कोयम्बटूर। कोयम्बटूर के कोयम्बटूर रे अछि। SSCON सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोठी अछि? कानपुर रे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर लेदर रिसर्च कानपुर सेंटर कानपुर 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 चेन्नई। कानपुर चेन्नई रे अछि। Nai Chennai. Chennai. Tamil Nadu. Chennai ro. सेंट्रल लेदर रिसर्च कानपुर इंस्टीट्यूट। कुडनकुलम लेदर सिटी बोली कुहाଯାଏ कानपुर ना कଣ ହଁ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को स्टेट रे अछि? ତାମିଲନାଡୁ तमिलनाडु Tamil Nadu. It is the largest nuclear power plant in India. इंडिजिनियस ले फास्ट इंडिजिनियस भी सेडा गोटे कुंदन कोलमा बिल्कुल। Vaigai Indigenous, hydroelectric ना। project is located in which state? Vaigai hydroelectric project. कर्नाटक तमिलनाडु Tamil Nadu. कर्नाटक Tamil Nadu. कर्नाटक Mettur hydroelectric power plant. तमिलनाडु ना कर्नाटक कर्नाटक तमिलनाडु Tamil Nadu. तमिलनाडु Correct. मित्तूर डैम दा कर्नाटक रे अछि ना Mettur dam ସେଟା କାବେରୀ Kaveri river. मित्तूर डैम दा कर्नाटक रे अछि ना Tamil सर Tamil Nadu. Tamil Nadu. तमिलनाडु कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी जोटा कि गोटे रामसर साइट को स्टेट रे अछि? Tamil Nadu. तमिलनाडु Correct. तमिलनाडु। हाईकोर्ट कोठी अछि तमिलनाडु रो? चेन्नई रे चेन्नई करेक्ट। ताको मद्रास हाईकोर्ट कहंती। यूनिकैमरल ना बाइकैमरल? यूनिकैमरल यूनिकैमरल। यूनिकैमरल। बेरीजाम लेक को स्टेट रे अछि? बेरीजाम लेक Tamil Nadu के तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु रे अछि। नेक्स्ट, इतिहास। टोटल केतेटा क्लासिकल लैंग्वेज अछि वर्तमान इंडिया रे? 9टा 22 11 करेक्ट। क्लासिकल 11 11 Who was the first Tirthankar of Jainism?
ऋषभ Parshvanath. ऋषभनाथ Correct. Rishabhanath. Rishabh. Who was the second Tirthankara of Jainism? Parshvanath. Parshvanath. Ajitnath. ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ସେ ତ Ajitnath. 23ତମ ସିଏ ତେଇଶ ନମ୍ବର Correct. Who was the 23rd Tirthankara? ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ Eita sir. Parshvanath. Parshvanath. Correct. Parshv Devji. Parshvanath. Who was the last and 24th Tirthankara? Mahavir. ମହାବୀର ଲର୍ଡ Mahavir. ମହାବୀର Mahavir. Who was the founder of Jainism? Mahavir Jina. ମହାବୀର ପା ଲର୍ଡ ମହାବୀର Mahavir Jina. ଋଷଭନାଥ ନା Rishabhanath. Correct. Rishabhanath. Correct. ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଛୁ ନା Total କେତେଟା ପୁରାଣ ଅଛି? Vedic 18. literature history. 18 18. Correct. 18 Puran. 18. ସଭାର ହେଡ୍ କୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ? ଅପସନ୍ ସଭାପତି, କୋଉ ତିନିଟା ବେଦକୁ ବେଦତ୍ରୟୀ କହନ୍ତି? Rug, Sam, Jajur. Sam, Rig, Sam, Jajur. ऋग साम यजुर. करेक्ट. 9th ମଣ୍ଡଳ କୋଉ ବେଦିକ ଗଡ୍ ଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ୍? ଇନ୍ଦ୍ର Gayatri. Gayatri. ସୋମ. Gayatri. ସୋମ ହଁ Soma. ସୋମ ନମ୍ବରଟା କିଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଡ୍ ଥିଲେ ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ? Indra. ଇନ୍ଦ୍ର. ଇନ୍ଦ୍ର Indra. ସେକେଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟି କିଏ ଥିଲେ? Agni. Varun. Agni. କରେକ୍ଟ. Agni. ଅଗ୍ନି. ଅଗ୍ନି କୋଉ ରିଭର କୁ ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ବିପାଶା କୁହାଯାଉଥିଲା? ବେସ୍ Bear. Yes. Yes. ବ୍ୟାସ କୋଉ ରିଭର କୁ ସଦାନୀର କୁହାଯାଉଥିଲା? ସର Satluj. ସରସ୍ୱତୀ ଗଣ୍ଡକ. ସରସ୍ୱତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଗଣ୍ଡକ. ଗଣ୍ଡକ ରିଭର କୁ ସଦାନୀର କୁହାଯାଉଥିଲା. କୋଉ ରିଭର କୁ ଶତଦ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସତଲେଜ Satluj. ସତଲେଜ. କୋଉ ରିଭର କୁ ଆସ୍କିନି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଚେନ୍ନାବ Rabi. Rabi. ଚେନାବ. Parashuni. ଚେନାବ. ଚେନାବ. Chenab Askin. କୋଉ ରିଭର କୁ ହିରଣ୍ୟଇ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବାରାକ The most mentioned river in Rigvedic period? ସରସ୍ୱତୀ 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 Indus, ସିନ୍ଧୁ ରିଭର. ତ ତାକୁ ହିରଣ୍ୟଇ କୁହାଯାଉଥିଲା. କୋଉ ରିଭର କୁ ନଦୀତମା ଦେବୀତମା କୁହାଯାଉଥିଲା? ସରସ୍ୱତୀ Correct. Saraswati. Which was the most sacred river of Rigvedic period? Saraswati. ସରସ୍ୱତୀ Saraswati. Correct. କୋଉ ରିଭର କୁ ପାରୁଷ୍ଣି କୁହାଯାଉଥିଲା? Rabi. ରବି. କୋଉ ଉପନିଷଦଟା ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଉପନିଷଦ ଥିଲା ଋଗ୍ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ? Mahabharat. କୋଉ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ମୁଁ? Aranyaka. Aranyaka. ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ. ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ. କୋଉ ଉପନିଷଦରେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଆସିଥିଲା? କୋଉ Mundak Upanishad. ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ. କରେକ୍ଟ. ୟମ ନଚିକେତାଙ୍କର ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୋଉ ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କଠୋପନିଷଦ କଠୋପନିଷଦ କରେକ୍ଟ. Kathopanishad. କଠୋପନିଷଦ. କରେକ୍ଟ. କଠୋପନିଷଦ. ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 4 ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ମେନସନ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଉପନିଷଦରେ? ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ. କୋଉ ଉପନିଷଦରେ ମେନସନ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ୍ସ ହେଲା ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ, ଆରଣ୍ୟକ, ଜବଳ, ମୁଣ୍ଡକ. ଆରଣ୍ୟକ Aranyaka. ଜବଳ ଉପନିଷଦ. ଜବଳ ଉପନିଷଦରେ ମେନସନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ. ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମେନସନ ହେଇଥିଲା ଗୋତ୍ର ୱାର୍ଡ କୋଉ ବେଦରେ? ଋଗ୍ବେଦ Rigveda.
ऋग्वेद ऋग्वेद। କୋଉ ମଣ୍ଡଳ କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ବଶିଷ୍ଠ ଲେଖିଥିଲେ? ऋग्वेदର କୋଉ ମଣ୍ଡଳ? ଥାର୍ଡ ସେଭେନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳ। ଆଉ କୋଉ ମଣ୍ଡଳ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ? 10 ନମ୍ବର। ଥାର୍ଡ ମଣ୍ଡଳ। ଥାର୍ଡ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରେକ୍ଟ। ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଫାଷ୍ଟ ମେନସନ ହେଇଥିଲା କୋଉ ମଣ୍ଡଳରେ? 10th କରେକ୍ଟ। 10th ମଣ୍ଡଳ। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଋଗ୍ବେଦରେ? 10ଟା 10 ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। କେତେଟା ହିମ୍ସ ଅଛି ଋଗ୍ବେଦରେ? 1028 1028। କରେକ୍ଟ। କୋଉ ବେଦଟା ଦୁଇଟା ବେଦରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ? यजुर्वेद। यजुर्वेଦ। यजुर्वेद। କୋଉ ବେଦରେ 875ଟା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? यजुर्वेद। ଚତୁର୍ବେଦ ସାମବେଦ। 1603। ଏଟାରୁ କିଛି ଅଛି। କୋଉ ବେଦରେ ମେନସନ ଅଛି ଯେ ସଭା ଆଉ ସମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଟୁ ଡଟର୍ସ ଅଫ ପ୍ରଜାପତି? ऋग्वेद। ଅଥର୍ବ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କେତେଟା ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? 20 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମଣ୍ଡଳ ସାର୍। 20 କରେକ୍ଟ। 20 ଖଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଇଟିନ୍ 57 ରିଭୋଲ୍ଟ ଟାଇମରେ କୁंवर ସିଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ? ବିହାର। ଜଗଦୀଶପୁର। ମୌଲବି ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା ଶାହା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲିଡର ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲେ? ଫୈଜାଦାବାଦ। ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଦିୱାନ ମଣିରାମ ଦତ୍ତା? ସାର୍ ମଥୁରା। ଝାନ୍ସୀ। ମଥୁରା। ଆସାମ। ଖାନ ବାହାଦୁର? ରାୟବରେଲି। ଦିଲ୍ଲୀ। କରେକ୍ଟ ବରେଲି। बरेली नाना साहिब? कानपुर। सांथाल रेबेलियन केते मसिहारे ହେଇଥିଲା? 1855। करेक्ट 1855। मुख्य दुई लीडर किए ଥିଲେ? सिद्धू ଆଉ କାହ୍ନୁ। सिद्धू कान्हू। करेक्ट। କୋଉ ରେବେଲିୟନ କୁ ଉଲଗୁଲାନ ବି କୁହାଯାଏ? 1899 ରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଣ୍ଡା ରେବେଲିୟନ କରେକ୍ଟ। मुंडा रिबेलियन। କୁକା ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା? केरला। पंजाब। करेक्ट। पंजाब इंडिगो रेबेलियन କୋଉ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। चंपारण बिहार। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। इंडिगो रेबेलियन କହିଲି, ସେଟା ତ ଚମ୍ପାରଣ। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट किए କହିଥିଲେ ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ 1857 କୁ so called first national freedom struggle was neither first nor national nor freedom struggle? टिका ऑप्शन सर। ऑप्शन हला टीआर होल्म्स, जेम्स आउटराम, आरसी मजुमदार, ভিডি সভারকর। आरसी मजुमदार। ईएम सम। आरसी मजुमदार କହିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୁକ୍ 1857? ଏସଏନ୍ ସେନ୍ एस सुरेंद्रनाथ सिंह। करेक्ट एसएन सेन। ଆଉ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଦ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି ଏଣ୍ଡ ଦ ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ 1857? ଆରସି ମଜୁମଦାର मजुमदार। असबाब ଇ ବଗାवତ ହିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? 1857 ରିଭଲ୍ଟ ର କଜେସ୍ କୁ ନେଇକି। असबाब ଇ ବଗାवତ ହିନ୍ଦ। ଭିଡି ସଭରକର, ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାନ, ଏସଏନ ସେନ, ଆରସି ମଜୁମଦାର? सैयद अहमद खान। ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାନ।
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फास्ट किए एक्सपोज करथिले? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नारोजी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किए लिखिथिले? आरसी दत्त। आरसी आरसी दत्त।